nous a unis. dia, Un jour, eu acordei je me suis réveillé e o Espírito Santo falou comigo. et l'Esprit Saint m'a dit, Você tem a tua mãe brasileira, tu as ta mère brésilienne agora tu tem esta mãe et africana. maintenant là tu as aussi une À mère partir de africaine. À partir de maintenant, Ela não é tua tia, elle n'est pas ta tante, ela não é missionária, elle n'est pas ela é missionnaire, tua mãe. elle est ta mère. Aleluia! Amen. E eu recebi ela como mãe. Et je l'ai reçue comme ma mère. Naquela mesma noite, Dans cette même o nuit-là, Espírito Santo visitou ela l'Esprit de l'Éternel l'a e me visité mostrava os seus filhos. et il lui montrait ses E fils. ela começava a contar um por um. Elle a commencé à compter un fils, un par un, 2, 3, 4, 5 E eram 6. et 6. E Et de c'était repente 6 des enfants. me apresentou Et l'Esprit Saint m'a présenté e o Espírito Santo disse: et l'Esprit de Dieu a dit, você vai receber ela também como filha. tu vas la recevoir aussi comme ta fille. O ministério de combate espiritual, Le ministère chrétien du combat spirituel, ele tem poder, ça a une puissance, uma força une force de fazer a revelação de faire des révélations de se tornar realidade. qui se transforment en réalité. Se Deus abrir os teus olhos Lorsque Dieu doit ouvrir les yeux spirituels dentro desse ministério, dans ces ministères, tudo que você achava impossível tout ce que tu pensais impossible dans ta vie, passa a ser possível. ça na sera sua vida. possible. Aleluia! Amen. Nessa tarde, Cet après-midi, o Deus de Jacó está aqui. le Dieu de Jacob est ici. Que tipo de luta você vai travar? Quelle sorte de lutte dont tu es en train de Que tipo traverser? de luta você vai Quelle atravessar? sorte de lutte tu es en train de vivre? E eu comecei a lutar. J'ai commencé à lutter. Alguma coisa dizia: sai da casa dessa Une chose mulher. me disait, sors d'ici, sors de sa Sai maison. da casa dessa mulher. Sors de la maison de cette Mas o femme. mesmo Espírito dizia: fica. Mais l'Esprit de Dieu disait, reste. E não tinha como. Je ne savais même pas quoi faire. E ela não sabia que era eu, Et elle ne savait pas que c'était moi, a mulher da revelação. la femme de la révélation. E andávamos juntas, Et on marchait ensemble. On caminhávamos. marchait un peu. Mas dia, Mais un jour, ela estava em jejum de 21 elle dias, était dans les jeûnes de 21 jours. pedindo a Deus: Elle demandait à Dieu, Senhor, me revela Seigneur, révèle-moi. quem é essa mulher Quelle est cette femme que tu quer trazer a que tu libertação. veux délivrer? Jesus me revela. Révèle-moi, Jésus. Jesus me revela. Jésus, révèle-moi. Eu já convivia na casa dela. Comme moi, je vivais dans sa maison. Eu não via dormir. Je Não sabia que hora que ela dormia. ne savais même pas à quelle heure elle Sempre dormait. acordada. Elle était souvent réveillée. Eu não via a hora que ela comia. Je ne voyais pas le jour qu'elle mangeait. Eu não via. Je ne voyais pas. Oração, oração, Prière, oração, prière, oração, prière, oração, prière, oração, prière, oração, prière, oração. prière, prière. Eu, brasileira, Et moi, não brésilienne, tinha cultura de oração. je ne savais même pas la vie de prière intense. Passei a ter uma vida de oração. Mais Passei a ter uma vida de oração. j'avais aussi reçu cette vie de prière. E dentro da oração, Dans la prière, já tinha passado alguns dias. j'avais déjà passé autant de Deus jours. permitiu que nós estivéssemos assim, Dieu avait permis que nous soyons comme ça, mas ela não me reconhecesse. mais elle ne me reconnaissait pas. Para que eu conhecesse ela. Pour que moi aussi je puisse la Para connaître. que visse a vida de oração. C'est la vie de prière. Para me conhecer o caminho do jejum. J'ai appris le chemin de jeûne et prière. E dia, Un jour, estávamos debaixo do pilar do prédio. nous étions aussi en bas de l'immeuble où on vivait. E começamos a conversar. On a commencé à E parler. ela disse: André, eu tinha muito dinheiro. Et elle me témoignait, j'avais beaucoup Eu d'argent. fui muito rica. J'étais vraiment riche. Eu já tive muitas posses. J'avais beaucoup de possibilités. Eu entrei em combate. Je suis entré au ministère chrétien du combat spirituel Meu dinheiro foi embora. et mon argent était parti. Mas eu tenho certeza Mais je suis sûr et certaine, que se eu cumprir uma missão si j'accomplis seulement une seule mission, de resgatar uma mulher branca, de rescaper ou de délivrer une seule âme brésilienne, Deus vai me trazer a minha et riqueza. Dieu va me remettre ma richesse. Por isso eu ando orando. Voilà pourquoi je marche en Eu priant. ando jejuando. Je suis en train de Para jeûner Deus me trazer essa mulher logo. parce que Dieu doit m'emmener cette femme Para rapidement me voltar à minha vida. et comme que je recommence ma vie comme les temps passés. Voando nos aviões. J'étais dans les avions par-ci par-là. Fazendo meus negócios. Je faisais mes affaires. Aleluia! Amen. Mas mal sabia ela. Oui. Mas mal sabia ela. Le mal la connaissait aussi. Que a obra que ela ia Eh non, je la connaissais mal. que a obra que ela ia fazer
l'œuvre qu'elle allait faire era maior do que aquilo que ia fazer em mim. était plus supérieure que ce qu'elle devrait faire en moi. Aleluia! Amen. O Jesus Jésus, que nós conhecemos que nous avons connu, te levantou como discípulo, il t'a élevé comme te disciple. levantou como missionário, Il t'a élevé comme missionnaire. te levantou como servo de Deus. Il t'a élevé comme serviteur, Através de servante. você, Mais toi, toda a tua casa dans ta e maison, tua família dans ta vai famille, receber libertação. va recevoir la délivrance à travers toi. Aleluia! Amen. E quando ela começou a falar comigo assim, Lorsqu'elle a commencé à parler avec moi comme ça, eu comecei a abrir a boca j'ai ouvert ma bouche. e sem saber o que estava falando, Je ne savais même pas ce que j'étais en train de comecei parler. a conversar, J'ai parlé, falar da parlais, minha vida, on dialoguait, j'ai parlé de ma vie. falando qualquer coisa, J'ai parlé beaucoup de choses e de repente olhei para ela, et je l'ai regardée. já não era mesmo o semblante, Elle n'était pas la même. ela foi tomada pelo Espírito Elle Santo était emportée par l'Esprit Saint. e começou a falar em línguas. Elle a commencé à parler en langue à ce Começou a moment-là. falar em línguas. Elle a commencé à parler en langue. E o Espírito Santo falava com ela. Et l'Esprit Saint disait à elle, Será que você não está vendo? mais toi tu n'es pas en train de voir. A mulher que você procura La femme que tu es en train de chercher, está aqui do teu lado. elle est ici à tes côtés. É essa aqui. Et celle-ci. É essa aqui. Et celle-ci. É essa aqui. Et celle-ci. E essa aqui. Et celle-ci. E ela começou a dizer não. Elle disait non, non. Pode ser. Ça ne peut pas être elle. Não pode Ça ne ser. peut pas être elle. Dirigente de oração. Elle dirige la prière. Parece serva de Deus. Elle apparaît une servante de l'Éternel. Non, ça ne peut pas être elle. E Deus falou, é essa. Et Dieu a dit c'est elle. Aleluia! Amen. Aí a guerra começou. Et la guerre a commencé. Aí começou o combate. Et le combat spirituel est entré en action. Ela pediu que eu me levantasse. Elle m'a demandé de me E lever. ela começou a me medir. Elle commençait à se mesurer avec moi. Conforme a profeta havia dito. Comme le prophète avait O dit, tamanho era o mesmo. la taille est la O même. tamanho do cabelo era o mesmo. La taille des cheveux est la même. Meu cabelo estava preso. Mes cheveux étaient liés de par Ela derrière. pediu para soltar o cabelo. Et elle tire le cesse et E começou a medir o cabelo. elle a commencé à mesurer les cheveux. E era exatamente o tamanho do cabelo. C'est la même taille que le Saint-Esprit avait parlé à travers le prophète. Elle a dit non, Não pode ce ser. ne peut pas être elle. Vamos. Allez, allons. E eu não entendi mais nada. Moi, je n'entendais rien. Quando chegamos dentro do apartamento, Lorsque nous sommes entrés dans l'appartement, aqueles demônios todos que assumiram a minha personalidade tous les démons qui avaient pris en otage ma vie, começaram a falar. ils ont commencé à parler. Começou a se levantar. Ils ont commencé à s'élever. E eu caí. Et elle est tombée. E eles se revoltaram. Et les démons se sont révoltés. Como nós estávamos no terceiro andar do prédio. Comme nous étions au 3e étage, E os demônios eram muito violentos. les démons étaient très violents. E ele queria me matar. Et les démons voulaient me tuer. Ele falava comigo. Ils me disaient, les démons, Pula dessa janela. elles sortent de la fenêtre, à travers la fenêtre. Ela com medo de não aguentar me segurar. Et elle avait peur de me secourir, de ne pas me secourir. E naquele momento, Et dans ce moment-là, uma coisa saiu da boca dela. et une chose est sortie de sa bouche. E disse, você está amarrado. Vous êtes liés. Não se mexa. Vous n'allez pas E bouger. eles ficaram amarrados. Et ils sont restés liés Por horas e horas. pour des heures et des heures, Sem se mexer. sans bouger. Até que veio uma pessoa Et une autre personne est venue. e me levou até a casa da minha mãe brasileira. Et ils m'ont amené dans la maison de ma mère Meu brésilienne. pai era pastor. Mon père est pasteur. Ela disse, ore com ela comigo. Et ils ont dit, priez ensemble avec moi. Porque na casa, Pour qu'à la maison, ela não tem como sair pela janela. elle a tenté de sauter à travers la fenêtre. Meu pai não sabia. Mon père ne savait Minha pas. mãe não sabia. Maman ne savait pas E aussi. quando começaram a orar, Et quand ils ont commencé à prêcher, à prier, aqueles demônios se revoltaram les dentro démons se sont révoltés encore à moi. e arrancou toda a minha roupa. Et j'ai déchiré tous mes E habits. eu fiquei nua perante meu pai. Et je suis resté nu devant mes parents. Sem uma peça de roupa. C'est même pas un petit habit sur le corps. E foram
dias Et c'était les jours, de muitos combates, les combats, de muitas guerras, la guerre, de muitas lutas. la lutte, Toda a maldição da minha família, toutes les malédictions de ma famille, toda a maldição da minha casa, toutes les malédictions de ma maison, doenças, les maladies, enfermidades, les maladies de toutes sortes, prostituição, la prostitution, começou a se revelar. ça a commencé à se révéler. Meu pai começou a ficar assustado. Et mon père était stupéfait. Nunca havia visto isso. Je n'ai jamais vu ceci. Mas o Ministério de Combate Le Espiritual ministère chrétien du combat spirituel revela coisas que muita gente révèle les choses qui sont cachées que personne ne connaît. revela coisas que muita gente não sabe. Il révèle des choses que personne ne connaît. Revela coisas que talvez você diga assim, é impossível isso estar na minha vida. Mais il révèle même les choses que vous pouvez dire, ceci est impossible dans ma vie. Os meus dentes eram apodrecidos. Mes dents étaient pourries. Os meus dentes sangravam. Mes dents faisaient couler du sang. As minhas unhas eram pretas. Mes ongles étaient noirs. Eu andava, Je marchais. podia tomar banho, Et je pouvais me laver. mas tinha aspecto que estava suja. Mais j'avais toujours l'aspect d'être sale. E aquela maldição de pobreza, La malédiction de la e pauvreté. aquela maldição de La, miserabilidade la position de misère. também foi revelada. La malédiction de la misère était révélée. Muitas coisas do meu pai, Beaucoup de choses de mon père, do meu avô, de mes grands-parents, da minha família, de ma famille, foi revelada dentro de mim. c'était révélé à travers les démons qui parlaient à moi. E aquela situação Et cette situation, era tão grave c'était vraiment grave. que eu não sabia. Je ne savais même pas. Eu mesmo não me conhecia. Je ne me connaissais pas. Eu era como Jacó, J'étais comme Jacob. que não sabia quem ele era. Et il ne se connaissait pas aussi qui il était. E vivia dentro dessa realidade, Et je vivais dans cette réalité. mesmo dentro da igreja. Même dans l'église. Aleluia! Amen. Aleluia! Amen. Aleluia! Amen. Mas quando nós entramos na oração Lorsque nous sommes entrés dans la prière, e que aquele mal foi revelado et cet esprit méchant était révélé, e que as situações da minha vida foi mostrada, et la situation de ma vie était découverte, a vergonha começou a tomar conta do meu corpo. et la honte a commencé à couvrir mon corps. Eu comecei a dizer, isso não é possível. Et j'ai commencé à dire, ceci n'est pas Como é que possible. eu sou isso que está sendo revelado Est-ce agora? que je suis vraiment ce qui est en train de...